Maka বর্তমান এটা তো মন্দির প্রতিষ্ঠা লাগি দেবগুরু হিসেবে আমি আসিছি আমার সহেলা তরফରୁ আর জুইসমিটা পূর্ণমাসীমা মনা পড়া তো বর্তমান এসছি মনা পড়া মন্দির প্রতিষ্ঠা जय जगन्नाथ और ड्राइवर महासंघ ड्राइवर महासंघ तरफ विशाल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चलो चलो यार के जीमा जय जगन्नाथ देखो रंग ढंग से देखो वीडियो पूरा दुई चार बना सहला के फोटो जय जगन्नाथ वीडियो दुई चार बना तुम्हारा मोबाइल में डायरेक्ट ग्रुप की तुम्हारा जय श्री महाकाल जय जगन्नाथ चलो 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 देखो लोग बहुत दूर गले चलो এটা আমার अशरफ अली भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दामना जय जगन्नाथ ड्राइवर महासंघ 30 जिल्लार बरगड़ उपहार सम्मान आशीर्वाद बरगड़ जिला उपदेष्टा नाम आज এটা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মন্দির প্রতিষ্ঠারে আমাদের গোষ্ঠী বালে এসেছিলেন সেমানকে বহুত ধন্যবাদ যেহেতু আমার ওড়িশা ड्राइवर महासंघ জানি করছিলেন আর তাহাকে আমি কহু পদে দুই रामदेव गुरु कोने को धरला ना जेत करे लागबा कोनी जी जय जगन्नाथ सोला बोले तोरे कम लाइन में लगी मत टाइम बिना चले गोरू ढूंढवा लगी वीडियो बने नहीं जो नहीं बना जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री महाकाल देखो जय जगन्नाथ जोहार मां समले ओके भैया क्लोजर ने भी
ମହାକାଳ ଏଇଟା ତ ଏଇ ଆମର ଗଣଦୃଷ୍ଟି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ନା ଆଉ ଗଣଦୃଷ୍ଟି ଭାଇ ଗଣଦୃଷ୍ଟି ମିଡ଼ିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାଇଙ୍କର ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜକା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ମନାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେନ୍ ସେବା କରାହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ଆଇସନ୍ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କାମ କରୁଛନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନୁଆସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ମହାସଂଘର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଫେର୍ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ मोर चैनल रो ना हो जय श्री महाकाल सम्बलपुरी ब्लॉग और इटा तो हमर भाईचारा है एंदा हमें आगे जीमा बोली आशा ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय जगन्नाथ।